Saudara aja. Itu betul. Yung mo, baka di Baik, terima kasih saya ucapkan pada saya pun tak sangka baru tadi nak buat teka siapa tahu jadi saya kena bagi hadiah. Jadi nak lepas ni tak jadilah, saya cancel lah. Saya baru nak open, siapa tahu jadi saya nak bagi hadiah. Jadi diorang dah datang dulu, tak mahu lah, saya cancel. Okay, apa pun saya ucapkan terima kasih kepada semua. Tak sangka ada ajar jadi besar apa saya, bukan saya je lah, yang lain pun agar dapat sama-sama merayakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan ulang tahun